Ini coro Anand Bazar sektor keha meeting emergency meeting acol lagi muke. Biskang tabo 27 tarik sini astabul moidano keha big rally tu Thansani rally. Agoro cong gathering kena beta important. Karon nimala sini North Eastern state ni joto ni represent aro kainai. Abadi kemboya sini elakan cipo cong প্রস্তুত মাতংনাই আবন বয়ে চং রাংখো পয়সানি ব্যাপার গাড়ি ঘোড়ানি ব্যাপার खे थांलाय थिं हिलाय थिं चानमा टिफिन खरस বিভিন্ন ইস্যু নতুয়ে ইমার্জেন্সি কে হা মাসুলাইনি পার্টি নি ভিতও তে চংবর শুধু পার্টিয়া চংবর তে থাকাও সামচুমো আইনি রিকোয়েস্ট কে বসে চংবো যে মুভমেন্ট খেমো শুধু তিপ্রামো থা পার্টি নি মুভমেন্ট ইয়া বো মুভমেন্ট হা তিপ্রাসারনি মুভমেন্ট তিপ্রাসারনি হামক্রাইম বাই তিপ্রাসারনি ফিউচার বাই তিপ্রাসারনি নেক্সট জেনারেশন বাই চিনি অধিকার চিনি মাইথাই চিনি যেটা ল্যান্ড রাইটস পয়েন্ট নিনি পলিটিক্যাল রাইটস পয়েন্ট নিনি ইকোনমিক রাইটস পয়েন্ট নিনি ট্রেক বাংলা চিনি যে ইস্যু দম চিনি হিস্ট্রিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সব কিছু যে প্রিজার্ভ খেয়ানমা বিস্কামো চৌ কাহামকে তমা চিনি জেনারেশন টু জেনারেশন চৌরাও তনাই কাহামকে তনাই বয়ে চৌ যে খেমো বড় যত চিনি তিপ্রাসা কমিউনিটি রাও সব নাংখ্রু আনি নাও হাংসে আনি নাও সহযোগিতা কে আনি নাও মামকে চৌ একত্রিত চৌ হাঁকে বনো সামুং খেকে চাবো সামুং চামেনে মামকে নৌ তিনিও বিজেপি খেমি আগারো আইনি থাংমাইয়া উতত মাকু নৌ CPM খেমি আংলে আরলে আইনি মহাপব মাতাংক্রুই নো CPM খেনাই পংথো বিজেপি খেনাই পংথো কংগ্রেস খেনাই পংথো যে কোনো পার্টি খেনাই পংথো বো যে মুভমেন্ট লে বলে তিপ্রাসার মুভমেন্ট বড়লে পার্টি কালারিয়া হয়তো বা তিপ্রামো থা বড় এস এ অর্গানাইজার হিসাবে এস এ পার্টি নি হিসাবে চৌ কে রেসপন্সিবিলিটি চৌ লাহা চৌ বনো ইনিশিয়েটিভ লাহা কিন্তু বাকি বড় কন্ট্রিবিউশন খেনাই নাও মামি মলে যে দিনও সাকসেস থানাই অ্যাচিভমেন্ট থানাই চিনি যে এম্বিশন চৌ পুরা নাই চিনি গোল যে চিনি নাহিমো সাকসেস হয় আর বলে CPM খেনাইপো বিজেপি খেনাইপো কংগ্রেস খেনাইপো যে কোনো পার্টি খেনাইপো বড় সুযোগ মাইনাই ব্রাহ্মণ লেন নি পাওয়ার মাইনাই চৌমাইকে ব্রাহ্মণ মাইনাই চৌমাচাকে ব্রাহ্মণ মাছা নাই চৌদ্রাওকে ব্রাহ্মণ দ্রাও নাই চৌ এক্সিস্টেন্সকে ব্রাহ্মণ এক্সিস্টেন্স চৌ থাংয়াকে ব্রাহ্মণ থাংয়া आंबो ये ब्राह्मण जतना काबो जाते रो सहयोगिता खेनिंथो चौ बनो नायो जत चौ थानसाके चिनि अधिकारनो चौ मायनै बये चौ जतन काबोये वासुनो हामबाय जतन हामबाय सर किसिसा सुंमुं जतन तिप्रामो था या तिप्रामो थारो हानम थांनानै हनै ताबुक जे बुबाग्राना हामजागै जतन हामजागै खालाय दं फियाबा बाबिसा बखाक जों कायसा कइसो जागाबो जों नुगौ जे तिप्रामो था खाय मुं सामाया निनि सानमुं दाबि मो थांजागिया हनै बाक्सा ताइकुनि जुदा जुदा पार्टी रगो थांगै सिलेन्डार ले माने अबनि तैले नों निनि बुखुक्तिनो कुन्दा सानन मुचुं सार मेरी बुबाग्रा पानोसा बुबाग्रा चौनो थानसा ओंगे चिनि अधिकारनो चिनि माइथेनो चौ मायाखे चौ बदिमा काउ जुगेनि साफिलिमो तिप्रामो था मारि मेहाला बीजेपी मारि मेहा कांग्रेस मारि मेहा बनो प्रश्न फाइनाय इनियो मथा पाया काउनि काउ मथा सरकारनि एत्रे सरकार फैबुके ब्रानो साफिनाय CPM पाकेया मामके सेम कंडीशन से दङ एडीसी गठन मनसियो 1984 सियो जे इस्टाब्लिश मो एडीसी इस्टाब्लिश मनसियो तिनि जराव एडीसीओ कोनो अमेंडमेंट खेमक्सक्रुइ इम्पोर्टेंट बिल रोता अफ पेंडिंग दङ लैंड बिल रोता अफ पेंडिंग दङ एडीसी नि पुलिस बिल पास हा रूल्स नामपाया ता अफ पेंडिंग दङ डेवलपमेंट नि क्षेत्रआव एडीसी नो रांगसुरियाबा मियाखि फोना नोखना जे चिनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा राज्यनि बिनि स्टेटमेंट चौनो हा क्लियर वयाके साव 6000 कोटी टाका वयाके साव 800 कोटी टाका केमसु सरी फिगार क्लियर चौसियो चौ सब समयनो सातो एडीसी नि बजेट चौ बांगमानो तैबियो 1000 5000 नि एबाब नो तैबियो आरो इफो चौ माइमो आसल एलोकेट खेमो खेमसा इनके लास्ट ईयर तो 619 crore this year 800 something crore बोके बजेट 2025-26 year नि फाइनेंशियल बजेट साव बोपो 2025 चौ मैमो याबो
2025 ni poro 26 ni March porjonto se financial year ekta year ke financial year ke March to March se abo year or jer budget nsu nai di ke Tripura sarkar ni honorable chief minister boni jeno sao 32,000 crore je Bharat sarkar sio tu ye faito je jaga aron chi maito abo raunim sio additionally chono administration no chono chal onai bai 800 crore ke abo bai makhene chong ke bekhe Tripura motha kam tamine 800 bai aron sio salary dongo bibhinno expense dongo ke brekhe abo rang bai develop khemene নিশ্চয়ই ত্রিপুরা রাজ্য সমস্ত ত্রিপুরা ni আন্ডারও ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যত এরিয়াও বিনি রাজ্যও বউ এক্সপেন্ড খেনাই ডেভেলপ খেনাই যে জাত সামুং খেনাই বিনি রেসপন্সিবিলিটি आं बे चौनो महा खेमाया आई खेम चौनो रि बिला खेबा 25,000 कोटी रिदि ताओ चौ बा खेमाया तो आवश्यक आं बे त्रिपुरा म थाया जे म था फाइबो बीजेपी फाइबो एडिसिनी बाजेट बो अवस्था मये आबो बैले के बु डेभलप खेमाया पब्लिक नो जेच्छा बन्नु मिसगाइड खेनाय दि आबोले कोनो दिन सात जाया हामबाय